अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, आज जो लोग कहते हैं कि तुम बरेलवी सुन्नी वहाबियों से इतनी नफ़रत क्यों करते हो, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर कोई देवबंदी किसी मस्जिद में दाखिल हो जाए तो उसको मारकर भी भगाया जाता है और पूरी मस्जिद को अच्छे तरीके से धुला जाता है। तो अवाम ये कहती है कि आखिर झगड़ा क्यों करते हो तुम, जबकि कुरान एक है, रसूल एक है, खुदा एक है, नमाज भी एक ही पढ़ते हो और एक ही अल्लाह को मानने वाले हो, तो फिर ये झगड़ा क्यों है। आइए मैं आपको सही तौर तरीक़े से समझाता हूँ कि ये झगड़ा क्यों है। मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के एक खलीफा हैं, उनकी ज़बानी में समझाता हूँ कि हकीकत में हमारा और उनका झगड़ा क्या है। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप क्लिप को पूरा देखें ताकि सही तौर तरीके से आपको समझ में आ जाए कि झगड़ा किस चीज़ का है। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, आज मुसलमान परेशान है कि आखिर वो भी तो मौलाना है, वो भी तो आलिम है, वो भी तो कुरान हदीस जानते हैं, वो गलत कैसे बोलेंगे। लोग हमारे पास आते, मौलाना आप इल्मे गैब मा काना वमा यकून, जो कुछ हो गया आइंदा जो होगा नबी जानते हैं, इसकी दलील आप कुरान से देते हैं। वहां भी नबी के इल्मे गैब न होने की दलील कुरान से देता है। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, फिर झगड़ा क्यों है। झगड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा झगड़ा, 72 फिरते हैं, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, सलाम दुआ पसंद नहीं करते, रिश्तेदारी पसंद नहीं करते। आखिर जब सब एक है तो झगड़ा क्यों। वो भी तो मौलाना है। आप मिलादुन नबी की दलील कुरान हदीस से देते हैं, वो भी कुरान हदीस से दलील देते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए। आप नबी के नूर होने की दलील कुरान से देते हैं, वो नबी के महज बशर होने की दलील कुरान से देते हैं। अगर कुरान एक है तो कुरान में 2 बातें क्यों लिखी है। अगर हदीस एक है तो हदीस में 2 तरह की बातें क्यों लिखी है। लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है, अल्लाह एक, रसूल एक। चाय का सिलसिला बाद में रखना जरा। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, हदीस एक, सहाबा एक, हत्ता के तबलीग जमात, देवबंदी जमात के और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा एक। फिर झगड़ा क्यों। झगड़ा इसलिए है कि कुरान अगर से एक है, लेकिन कुरान को पढ़ने वालों की तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग कुरान को अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे लोग गुमराह होते हैं। अब मिसाल यूं समझो, मैं बेंगलोर में तकरीर करने गया, जनाब असद इकबाल साहब जाते हैं, वो जानते हैं कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं बेंगलोर में। बेंगलोर हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां पे चिल्लाकर तकरीर करने वाले को पसंद नहीं करते। जहां चिल्लाया खत्म, ना उछल के पढ़ने वाले शोरा को, कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, स्टेज हिलाने वाला मुकर्रिर, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो, ऐसे मुकर्रिर को वहां नहीं पसंद करते। वहां संजीदा तकरीर करने वाले को पसंद करते। मैं बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, ऐसी मजमा बैठा हुआ था, तो मैंने वसीले के ऊपर बुखारी की एक हदीस पेश की कि बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास नबी के चचा के वसीले से दुआ की, तो मदीने में बारिश हो गई। अब यह हदीस मैंने वसीले पर पेश किया, मजमे में से एक डॉक्टर जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हो गया, अंग्रेजी सूट बूट, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ, बोले मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा वो कैसे। बोले देखो, आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की बारिश के लिए। मैंने कहा जी हां। तो बोले ये बताओ उमर कहां थे। मैंने कहा मदीने में। बोले हजरत अब्बास कहां थे। मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहां थी। मैंने कहा मदीने में। बोले अगर कब्र पे जाना जायज होता तो हजरत उमर कब्र पे जाते, अब्बास के वसीले से दुआ नहीं करते। मालूम पड़ा कब्र पे जाना शिर्क। लो कर लो बात। जिस हदीस से मैं वसीला साबित कर रहा हूं, उसी हदीस से वो कब्र पे जाना मना साबित कर रहा। तो उस वक्त मैंने कहा हश्र तक ना आएगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। क्या बात।
मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पर नहीं बैठती है, जख्म पर बैठती है। यही आदत वहाबी देवबंदियों की है। वो ऐसी रिवायात, ऐसी आयात, ऐसी अहादीस ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे जिसमें कोई कमी और खामी मालूम पड़ती हो। अल किस्सा मुख्तसर, जब उसने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद परेशान हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी लौ को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत की बारगाह में लगाया, उनकी बारगाह से बारगाह गौसियत में, और फिर अपने आका व मौला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में लगाया। सरकार जवाब इरशाद फरमाए, जवाब इनायत फरमाए। फौरन एक जवाब मेरे जहन में इल्का हुआ। मैंने कहा, लल्ला तू इस हदीस से कब्र पे जाना मना साबित समझ रहा है, हालांकि यह मतलब नहीं है। सुन, हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास का वसीला इसलिए लिया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है, बल्कि औलिया के वसीले से भी दुआ होती है। अरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। एक्चुअली भाई साहब नारे कम लगाओ यार, तकरीर सुन लो मेरे भाई, मेरे पे एहसान कर दो, तकरीर सुन लो। देखो नारे आप जज्बात में लगाते हैं, बात सही है, लेकिन वक्त कम है, शोरा का एक और राउंड बाकी है, दूसरे खतीब साहब को बोलना, चंद जरूरी बातें अर्ज कर दूं। सैयद साहब ने नवाजा, इनकी करम फरमाई। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, झगड़ा क्यों है? समझने का, बात एक ही होती है, लेकिन जब लोग अपने अपनी तबीयतों से समझते हैं तो झगड़ा होता है। उसको यूं समझें, एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब तो आप जानते हैं कितने बुकरात होते हैं, उनके मिजाज में कितनी बुकराती और नजाकत होती है। तो नवाब साहब के घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा था ठहरो मत अंदर आओ। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोर्ड था, अनपढ़ लोगों के लिए वॉचमैन था। जब कोई पढ़ा लिखा मौलाना इलियास फैजी जैसा, सैयद साहब किबला जैसा, नदीम फैजी जैसा आता, पढ़ता, ठहर जाता, और जब कोई अनपढ़ आता तो वॉचमैन अंदर जाता, नवाब साहब की इजाजत लेता। जब नवाब साहब बुलाते तो इसे अंदर बुलाया जाता। अब एक दिन एक बहुत बड़े अल्लामा फहामा उसामा उबामा पजामा डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए। वो फजूल से फाजिल थे, तशरीफ लाए, इतना बड़ा जुब्बा कुब्बा के पीछे 4 लोग पकड़े हुए थे। जब उन्होंने बोर्ड पढ़ा तो डायरेक्ट अंदर हो गए। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा गया, कहा हुजूर आप तो शकलन बहुत बड़े आलिम मालूम पड़ते हैं, फिर आपने ये बोर्ड पढ़ा नहीं? तो आलिम साहब फरमाते हैं बोर्ड पढ़ा इसीलिए तो डायरेक्ट जा रहा हूं। तो वॉचमैन ने कहा हजरत बोर्ड पढ़ने के बाद तो आपको रुकना चाहिए। तो आलिम साहब फरमाते हैं अरे कमबख्त बोर्ड पे लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। सब क्या पढ़ते थे? ठहरो मत अंदर आओ। ठहरो पर वक्फ कर देते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ लिया, ज्यादा बुकरात थे, ठहरो मत अंदर आओ। बात एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले अलग अलग है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक। आज मुसलमानों में फिरके क्यों हो गए? फिरके इसलिए हुए कि पढ़ने वाले अपनी अपनी तबीयतों से पढ़ रहे हैं, अपने अपने तरफ से मतलब निकाल रहे हैं। जिन आयात से सरकार की नात साबित होती है, सरकार की शान साबित होती है, ये उसमें गुस्ताखी का पहलू तलाश कर रहे हैं। पढ़ने वाले कुरान हदीस के अलग अलग तबीयत के हैं, इसीलिए लोग गुमराह हो गए हैं। और आज जो सोशल मीडिया, अगर आप मिसाल के तौर पर आप google.com के ऊपर, तुम थोड़ा अलखामोश मिनल चुप हो जाओ यार। इंटरनेट दीन सीखने के लिए नहीं है। google.com पर आप टाइप करें कुर्बानी कितने दिन, आपको मालूम है गूगल में 3 टाइप के जवाब आते हैं। कुर्बानी 1 दिन की भी हदीस आएगी, 3 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी, और 4 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी। जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ तीनों में से कौन सी हदीस सही है? बताएं आप लोग। टीचिंग क्लासेस देखा है कभी, जिसमें एक टीचर पढ़ाता है, शागिर्द उसको रिपीट करता है? ऐसा बोलने से बात दिमाग में बैठती है।
3 टाइप के कुर्बानी की हदीस गूगल में आएगी। अब आप ना मुहद्दिस हैं, ना आलिम है, ना हदीस में हुस्न तताबुक से काम लेना आपको आता है। अब आप कैसे समझेंगे कौन सी हदीस सही है? इसीलिए मैं कहता हूं इंटरनेट का इस्तेमाल दुनियावी कामों के लिए करें। दीन सीखने के लिए उलमा मौजूद हैं, इनकी खिदमत में आए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आलिम 4 कोस पे एक आलिम होता था, अब तकरीबन घर घर में आलिम है। उलमा से दीन सीखें। बहरहाल 4 दिन की कुर्बानी की भी रिवायत मिलेगी। आपको मालूम है 4 दिन की कुर्बानी कौन करता है? थोड़ा बताएं ना, कौन सा फिरका करता है? नहीं मालूम? अहले हदीस। एक अहले हदीस फिरका है, शहरों में बड़ी तेजी से फैल रहा। जो लोग सुन्नी से देवबंदी बने, अब देवबंदी से अहले हदीस बन रहे, बड़ी तेजी से फैल रहा। ये फिरके ने ऐसा दीन पेश किया कि उसमें सब कुछ शॉर्टकट है, सब कुछ आसान है और लोगों को आसानी ज्यादा अच्छी लगती है, आसानी अच्छी लगती है। इन्होंने शॉर्टकट क्या किया? बगैर टोपी के नमाज हो जाती है, दुआ मांगना जरूरी नहीं है, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं है, टांगे इतनी फैला देंगे कि बीच में से गधा निकल जाए, हाथ ऐसे बांधेंगे, मस्जिद में आएंगे। देखा कभी आपने ऐसे नमाज पढ़ते लोगों को? इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। आपको कोई हवलदार बुलाए, इधर आओ, आप आस्तीन चढ़ा लें, बटन खोल लें, टांगे फैला लें, तो वो क्या करेगा? आपके गोश्त वाले हिस्से पे 2 डंडा मारेगा। कमबख्त ऐसे खड़ा है। जब एक मामूली हवलदार आपकी यह हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह आना कि अल्लाह ताला को यह बात पसंद है। बहरहाल अहले हदीस फिरका आसानी पैदा कर रहा है, छूट पैदा कर रहा है। आपको मालूम है 3 तलाक अगर किसी ने एक नशिस्त में अपनी बीवी को दिया तो बीवी निकाह में बाकी रहेगी? नहीं रहेंगी। आप गए मौलाना इलियास फैजी से मसला पूछा, मौलाना ने कहा नहीं, कोई सूरत नहीं है, हलाला करवाना पड़ेगा, यानी दूसरे आदमी से शादी करवाना पड़ेगी। आपका नफ्स खबीस है, दीन आपको पसंद नहीं है। आप चले गए किसी अहले हदीस मौलवी के पास, उनके नजदीक 3 तलाक एक होती है। 3 तलाक देने के बाद बीवी हराम हो गई, लेकिन वो लोग 3 तलाक को एक बताते हैं। अब तक तो गैर मुकल्लिद ऐसा कह रहे थे, अब मोदी भी गैर मुकल्लिद हो गया, वो भी कह रहा है कि 3 तलाक एक है। अच्छा, जो 3 तलाक को एक कहते हैं, आप जरा उनके पिछवाड़े में 3 डंडा मारो, फिर वो कहेगा 3 डंडा क्यों मारा? तो कहना नहीं, एक मारा, क्योंकि आपके नजदीक 3 एक होता है, आपके नजदीक 3 एक होता है। आसानी, टोपी पहनना जरूरी नहीं, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं। इन्होंने और एक काम किया, तरावी आप लोग कितना पढ़ते हैं? अहले हदीसों ने कितना किया? हाफ किया। इनके बड़े भाई शियों ने साफ किया, शिया तरावी नहीं पढ़ते, इन्होंने तरावी को हाफ किया। लोग आसानी देखकर भाग रहे हैं और उस पर वो हदीस भी दिखाते हैं। कुर्बानी आप लोग 3 दिन करते हैं, वो लोग कितने दिन करते हैं? 4 दिन। अच्छा, बता रहा हूं, कुर्बानी हम लोग बड़े जानवर में 7 हिस्से और बकरा बकरी में 1 हिस्सा। आपको मालूम है अहले हदीस के नजदीक पूरे घर की तरफ से अगर एक मुर्गी भी काटी तो कुर्बानी हो गई। मुर्गी तक भी ठीक था, पूरे घर की तरफ से अगर एक अंडा भी ज़िबा किया गया तो काफी। अब इनसे पूछो कि बकरा ज़बा करते वक्त उसका मुंह किबले की तरफ करते हैं, अंडे का मुंह कहां करें? बकरे के गोश्त में 3 हिस्से करते हैं, अंडे में कितने हिस्से करें? आसानी, छूट। ठंडी का जमाना, आप मस्जिद में आए, आपके पिछले मकाम से कुछ आवाज आई, हवा निकल गई, आप सैयद अब्दुल वसी साहब के पास आए, सैयद साहब क्या करूं? सैयद साहब ने कहा वजू करनी पड़ेगी, वजू टूट गया। लेकिन अहले हदीस के नजदीक जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता, इतना मजबूत वजू करते हैं ये लोग। इस तरह आसानी आसानी, छूट। अब लोग छूट देख देख कर भाग रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? लोगों के हाथ में कुरान हदीस दिया, कुरान हदीस पढ़ो, दीन पर अमल करो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान किया। अबे गदहुल लज़ी बेदाल के बूदम चौकद घामड़ अखबसुन नास नुत्फ़े नातक़ीक़ यतीमुल अक़्ल खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया। अल्लाह ने कुरान को आसान किया तो क्या रिक्शा चलाने वाले के लिए, भजिया तलने वाले के लिए, बाल काटने वाले के लिए आसान किया या उलमा के लिए आसान किया?
آج جاہلوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث دیا جا رہا ہے، صاحب پڑھو، دین پر عمل کرو. اور کالج کے لونڈے جن کا کام کالج میں پڑھنا ہے، لیکن نہیں صاحب وہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو چپل لے کر آپ کلینک میں جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس، حضور میری چپل سل دیجئے، ایسی کرتے ہیں نا آپ. آپ کو گھر بنانا ہو تو کسی سنار کے پاس جاؤ، حضور ذرا اسٹیٹمنٹ نکال دو، کتنا mm سلیہ لگے گا، کتنی ریتی لگے گی، کتنا سیمنٹ لگے گا. آپ کہیں گے مولانا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. گھر بنانا ہو تو انجینئر سے رابطہ کرنا پڑے گا، بیماری کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا، چپل سلوانی ہو تو چمار سے رابطہ کرنا پڑے گا. ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ، جب ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے تو قرآن حدیث کا کوئی ماہر نہیں ہوتا؟ قرآن حدیث کے بھی ماہر ہوتے ہیں، علماء ماہر ہوتے ہیں، علماء. قرآن کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. لوگ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بمبئی میں ایک جگہ میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے، آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. اب نماز پڑھنے میں گیا تو صاحب میں نے دیکھا جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ایک صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل ایٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ امام صاحب سے نہیں بنتی، کمیٹی والوں سے نہیں بنتی، کیا مسئلہ، اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلو نماز کے بعد ان کی خیریت ناپتا ہوں. نماز کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ بھیا سب تو جماعت سے پڑھ رہے تھے، آپ اکیلے کیوں پڑھ رہے تھے؟ بولے مولانا ایسا ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا ابے خر دماغ، قرآن میں تو ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بولے مولانا خالی رکوع کا لکھا ہے نا، پوری نماز کہاں لکھی ہے؟ تو میں نے کہا پوری نماز حدیث میں ہے نا. تو بولے میں حدیث نہیں مانتا. وہ ان کے بڑے بھائی تھے اہل قرآن. بولے میں حدیث نہیں مانتا، حدیث تو نبی کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، میں کیسے مانوں کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے؟ تو میں نے کہا اچھا ایک کام کر، قرآن میں اگر جماعت سے نماز پڑھنا نہیں لکھا ہے تو اکیلے پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں؟ بولے جی ہاں قرآن میں اکیلے پڑھنے کا حکم ہے. میں تو چاروں شانے چت ہو گیا، یا اللہ، خود 7-8 سال سے میں حدیث پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث ہوں، 18 سال میں نے خود مدرسے میں تعلیم حاصل کی، آج تک مجھے وہ آیت کیوں نہیں ملی جو ان صاحب کو مل گئی؟ تو میں نے کہا ذرا آیت سنانا. تو بڑے کرو فر کے ساتھ آیت سنائی. کہا مولانا سنو، قرآن میں لکھا ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز اکیلے پڑھو. تو میں نے کہا ذرا نیچے بیٹھو. تو اب ایک بات بتاؤ، میں نے کہا انا مانے، بولے بے شک لغت میں لکھا ہے. ابے میں نے کہا چغت مجھے معلوم ہے، لغت میں لکھا ہے، شرافت سے بیٹھ. صلاتا میں نے بولے نماز. میں نے کہا تنہا مطلب؟ تو بولے تنہا کا مطلب دیکھنا کیا ہے؟ ارے تنہا تو ہم بولتے نہیں، تنہا آ رہا ہے، تنہا جا رہا، تنہا مطلب اکیلا. میں نے کہا بے بیل کے دماغ کے، تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا، عربی میں اس کا مطلب اکیلا تھوڑی ہوتا. لفظ ہے عربی والا، مطلب گھسڑ دیا اردو والا. بتاؤ ایسے ہی محقق لوگ پیدا ہو جائیں تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن کا کام چپل سلنا ہے ماشاء اللہ وہ بخاری پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بے بیل تنہا اردو میں اس کا مطلب اکیلا ہوتا، عربی میں تنہا کے معنی روکنا. کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. ایسے ہی خود سے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ شہر میں کمانے گئے، اچھی بات ہے، کمائیے، بد مذہبوں کی صحبت میں مت بیٹھیے. زمانہ ایسا ہے لوگ قرآن حدیث کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو قرآن حدیث کا نام لے لے کر لوگ گمراہ کر دیں گے. لوگ گمراہ ہو گئے. کوئی سعودی چلا گیا، پہلے اچھا خاصا سنی تھا، جیسے ہی سعودیہ ریجیکٹ ہو گیا اب اتنا بڑا محقق مدقق علامہ بن گیا کہ کسی عالم کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، خود قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، خود گمراہ ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن حدیث کو غلط پڑھ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے. یہ جو دیوبندی جماعت ہے یہ تو ہو گئی اہل حدیث جماعت. یہ دیوبندی جماعت، تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات قریہ قریہ پہنچ کر دین کا کام کرتے ہیں. آپ کے گاؤں میں نہیں ہے لیکن اڑوس پڑوس میں ہے، اڑوس پڑوس میں ہے آپ کے.
یہ تبلیغ جماعت والے، ان کے علماء دیوبند، ہمارا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ 100 سال کے اندر اختلاف ہے، 100 سال سے اوپر اختلاف نہیں ہے، 100 سے 150 سال اس سے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں، ان کی بارگاہ باعظمت میں ایسے خبیث کلمات لکھے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مومن کی روح کانپ جاتی ہے، جیسے خباثتوں کا خمیر دیوبندی جماعت کا سڑیل امیر ملا اشرف علی تھانوی۔ کہاں پیدا ہوا تھا؟ تھانہ میں۔ اور مرا کہاں تھا؟ پخانہ میں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، جمی حیوانات کے برابر کہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ایسی خبیث بات کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھو مدینہ شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، یہ بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے، 2 لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، یہ 2 لوگ مسلمان ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، زلف واللیل کو دیکھتے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں باہر نکل کر کہتے ہیں کیسا پگلا ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے، ارے نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا، انہوں نے یہ عقیدہ قوم کو نہیں دیا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، یہ نہیں کہا نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آئے تو بلبل سدرا حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں، قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ زمانہ خیر القرون کا مسلمان، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ 14ویں صدی میں انگریزوں کا نمک خار، نمک حلال ملا اگر یہ کہے نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے؟ پیچھے والوں دیکھا آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح طور و طریقے سے بات کو سمجھا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ہم دونوں کے درمیان میں جھگڑا کیا ہے۔ جھگڑا صرف عقیدت کا ہے اور اعتقاد کا ہے۔ ہمارا اعتقاد نبی علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتقاد کے ساتھ، اور ان کا اعتقاد صرف خدا تک محدود ہے، وہ خدا کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں مانتے، اور الحمدللہ ہم مسلمان خدا کی ذات کے ساتھ، خدا کی ذات کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اعتقاد نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو یہ ویڈیو ہر مسلمان تک شیئر کریں۔ ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔